মাথায় একটু কিছু hotel restaurant nogo go bisnawo ketheke manu hine abo tamo kubui tamon ye cycle da abo to kubui hini no sang khor man khatini sarnoita 10 ta dikio manania go phone better krin bagang tai jas na liya abo direct an than to phone bo sogi an phone bo susho ba better krin bagai ke dar koton buslani sing tei phone soike khor soike ke sogeti an thani soike khobang ke abon lo ge phai pele khatai ko bo phai mani to buskang tar go phai mani tar go phaiye ika kaham sokai kan dong phai mo phai aro tar hoite niya jora kaham tong mani horni 12 টার দিকে জরার অবস্থে পারানি সিং পারানি বড় ভাই কগক সালাই লাইকা নিকে ফঙ্গাইयै bo saisong bodoi thu noi khor mano sao mali sasung japani saisong thuo sabi bo binya kono bo sabi bo nije log rui thu haita malik no sung malik saman ke malik saka pongai tai alka brok mono kyogya doga klub jege no koi mono ni ang laika ke nai ke borok nije bong ni room no klub malaya doga boko bise lok subai se borok habul mono makare si wo hero sauta abo to sung no khawar ya haksal ni ko sahurmi angke bong to CC camera tongo jekin segni tongo bu mane bu bising tika bong CC camera to automatic abo soli tongo heba bisingo siminda CC camera ri na baira ori ade busuk jora ti bu boundary jora bong CC camera otha bajango sing sia tango CC camera full yapang simi last to details naimang hangkai ang blaife bakatong pagota মানে সিসি ক্যামেরা দেখেনা রক নুলে নুক খানা নুকা বিছনা ও রকজাক মানে থৈজাকাই সিমি বিছনা রকজাক বকুস পুই সাকে তো আবো হাই নুগই আং আও নুখাবা উমানো সম হখাইকা বরকনি সময়া কত কিছু প্রবলেম উই ফানক বিমানকলা হার্ট অ্যাটাক তো বিম লোক নাং করি থিও বহের কুমান নাং কেমন দোস্ত না নিয়া ang bono malik no kan dus na niya malik no dos liya na malik tang tam hu dus nai tabuk malik boni je saisung to ala da to ke bor to bin ko logos to bo nangle bin tam kalai ang bin ba bo bin mung tamo thine ni mung to boya an busla mane video ta bosok boys ong khana boys afronis miska tabuk nga bono norok tabuk te tam monai senok to malik di phasingo bono rok case ro li ang ta ke malik no tang case na ni kuno mane lama phaji ga ekmatra ang full details manumu sunga 24 ঘন্টা যে CC ক্যামেরা চলিত হংকাই ইয়াক ফাংনি সিমি বুসুক থুক বু প্রায় আং লুকনান মুসুঙ্গ হাইতা ব যে মিয়া 24 ঘন্টা বড় বড় তং যে বাউন্ডারি মাং তং নাকি বাইরা দেখাই আবো তো CC ক্যামেরা তো হয়তো মিয়া যে 24 ঘন্টা তং তং না তং নাই বলে
মিয়া তো ঠিক আছে মিয়া যে ঘটনা যে 24 ঘন্টা তো দংলি 24 ঘন্টা দংনি বিसिङाव मालिक तो कुन दिनाव हाय तो गोथानानै थांनानै रगलाक तंको बिन सुद्र दं दंगा कास्टमर द फाइ बिनर फाइ कुन एकसा बने एल्कोहल लगो कुन एकटा खलाई बा सुद द खाइकलां थांगा आब्रं किसा इन्वेस्टिगेशन खायनो मोजां जामोन दा हमहै अमा हायसिन बर रगबो गोबांमा आमतगै गोबांमा रेस्टुरेन्ट हटेल निनि गोबांमा हाइजागा थाइरगो सामुं खाइसै दङ साइसं रगदा थुदि साइसं जेसे कुन समय थुना कलाकेकै नोंङा जागोन नखरि फाइदि गुबुननि बर जे दङ थरनि थुमानि जागा आजागा थाङै सामुं खायनि बा तंनन चानन आबोनि सेफ काइसे सिकिउरिटि नांगोनि आबो दिनि आखे नों साइसं तामजनखा येमं दा परै थिका तामुं खा नों बाकी सैमानेबा खरन हिंकि तते किसा सैमाननाय तामुं हिंका अमा हाइके चिनि बर र गोबांमा जागा जेखिनि किनि निनि बेंगालुर हिन्दी हायद्राबाद हिन्दी दिल्ली हिन्दी देखि गोबांमा जागा फाइ खै दङ बे फाइ सावो बे नगो गोरै रां फैसा जिन थांमोनै नगो सते बिबारं तखाय तेबो रां फैसा गोबांमा खाय खिवै अमा हाइके खरस खाय प्लेन टिकेट दानै मान हारो गाबनो चिनि बरं नां साना नायो जों चिनि बरक तो काम खायसानाय जेसपन कस्ट खायनि थांगोन दिगे इन काइसा सेफ सिकिउरिटि नायै जे कोन जागा काम खायतुन साइसं गनै आमति बाय इंया साइसं रक फुनानै कुन दिनो उसुंया साइसं मालने बलते न आबु उसुंया ताइ ए आबरनो आं चिनि बरंनो साना नायो जतरन के सतर्कनो नायो बिनि साइसं लगियो ओमफ्राय ब ताकिसा लगी तो हांकाय ब दिनो पि गथना नांगला खम सय सटिक गथना ताम जन खताब तो साइमिया इन्वेस्टिगेशन खायके ताबु साइमानै 24 घन्टा ताम तंखा बिनि कस्टमर सा फाक्या बिनि कस्टमर बसो खैति बसो तंलांखा बिनि जे रेस्टुरेन्ट न कयजन कस्टमर कयजन कंखा रिसिभ फाक्या ब आदिनो याबर किसा आं साइमानै मुसुंमाने आं गार्जेन बिन काकाय हिसाबै आं आबो कगनो मा सावो के साइमाना मुसुंगो आसुक नकक आनि ओंखाय माने ओ बथैमानि जागा ओ उनको रेस्टुरेन्ट ब जागाओ आबो सुगन गेस्ट हाउस बिनाबो थाइखाय हा कर्नल चंगनि वफु आगरतला कर्नल चंगनि वना आगरतला कर्नल चंगनि पारा हा पारा खे बर पारा चिन दे चिन मान्दा किसन पसार पारा याबनो चिन ताको गोबांमा ताको नैबो सारा ताबो और खाना के तामो पुस मैडम खानि जोंरो इ पुस मैडम खानि बागै एके बथैया के जों तामुं खासे बिसिमा फाइलिग्राका के जों खबरमा 10टा 9टा 10टा टिकि खबरमानो नरक ताक नायमानि तो बिनि बथैमानि रुमो सिमियाना सीसी कैमरा तो ना फातारगो बतंनाय गा फातारगो बजे ताम ताम खायका 24 घन्टा नरक आबुनि रिपोर्ट नायता ना ताबो आं रिपोर्ट नायमानो खनमनो बिनि मिया जे साल थांनायो 24 घन्टायाव साव खायके बिनर कास्टमर साबो ना बिन सुत्रु दं तांखा अब किसा नायनो मुसुं सीसी कैमरा जे जगमने अब फुटेज खाय किसा फुंनो मुसुं मोजांमोन नायनो मोजांमोन दां गा जागा बिन कैमरा बिन कास्टमर साबो अब तो कानायब्ले बना हाल दंनि सब खायका दा एल्कोहल बान्दा कुन एकटा बिथि दा सारि बुथार गलां थांगा आबा कायसा जों मालिकनो तो कुन आबो दोसरिया बिन कास्टमर बिसिं फना आं नंगो सुद्रं दंखाय आं कायसे बरबो सुद्रं दंखाय आं बिनर कास्टमर हिसाबै फाइबन बन आं सब खायनि बुद्धि खां फाइमानले ए आबोने जे मियानि सीसी कैमरा जे फुटेज तो मने आबो किसा नायनो मुंजाता के ताबो नरक नायनो हिंकेले नरक साबुनि फाइसिं दिन नायनाय नरक उनको पीएस रक थांगे दिन नायनाय ना मालिक न सावै जोंआबो बिबिजना खायने पीएचडी की फन थांमानो माने नरक नायनाय सिमि हिनि और सामाबाय दंया बोला नरक तो मालिक दो साना नांनाय बा पीएस तालङै थान मालिक बाय पीएस बिन सिनायनाय पीएस नि नायनानै पीएस नि बिसिं नायनाय कारो तो पीएस सारानि आबो ना एबरनो जों एप्लाइ खायो जों मालिकनो तो दोसरियाबो दम हाय के जों मनु पिसा माने अबनो के जे मिया बिनि हरनि डिटेल्स नायनन बागै हरनि माने 11:30 थु बरफ 11:30 थु माने के गतम तो 6टा दिगिसै गा 6टा दिगि थैमन हिसिनगो आमन सेसेरंबो 11:30 थु माने सा माने आबन तो नुया खले के मिया सालो कयते नि बिनर दं बिनर तो बिसिंगो या बायरबो दं बे सीसी कैमरा हा के आबनि फुटेज जों किसा नायनो मोजंता जों मालिकनो दुसरिया अंको दिन कास्टमर दा गुबुननि कास्टमर माने बिनि सूत्र दा दंगै फाइ बनो कुछ खायलाका आबनो जों किसा डिटेल्स नायनो मोजंता এটা যে আজকে সকালবেলা কালকে রাত্রেবেলা তো আমি বাইরেছি গেস্ট হাউস সেই লাগাইছে লাগাটাকে আমি বাইরে গেলাম তো সকালবেলা আমার একটা কাস্টমার ফোন করছে যে আপনার যে রিসেপশনের ছেলেটা আছে সে তো ঘুমাইতেছে কিন্তু উঠতেছে না আমরা দরজাটা খুলে দিতে লাগে আমরা বাইরে দিতাম আমি ঠিক আছে কিছু অসুবিধা না আপনি ডাক দেন না তো ডাক দিতেছি উঠতেছে না তারপরে আমি হেরে অনেকবার ফোন করছি তো উঠতেছে না এরপরে আমি রীতিমতো বাইরে এলাম
বাইরে সেটা গেছি গিয়া সেটা তো ভিতর থেকে যেহেতু বন্ধ আমি তো খুলতে পারতাছি না। তারপরে উইন্ডোটা মানে জানালাটা নক করছি, নক করে সেটা কইছি কাস্টমারে যে এরকম জায়গার মধ্যে চাবি আছে। হে আবার জায়গার চাবি জায়গাতেই রাখছে, তো চাবিটা দিছে, পেছন দিয়ে আরেকটা দরজা আছে, সেটা খুলছি পরে দিয়ে সেটা আমি গেছি যে ঘুমাইতেছে। তারপর আমি ডাকছি, উঠে না, তো কাস্টমার তো বাইরে গেছে। তারপরে আমি চিন্তা করতেছি এতক্ষণ ধরে ঘুমাইতেছে, ব্যাপারটা কী তা। তারপরে আমার বাড়ির মানুষটা ফোন টোন করলাম, আইলো আর কিছুজন আয়, সেটা কাছে টাছে যারা আছে আমি ডাকাডাকি করছি। এরপরে তারা কি আগে থানার জানাইছে, তারপর থানার থেকে কইছে যে অ্যাম্বুলেন্স দিয়া আপনারা হসপিটাল নিয়ে যান। নিয়ে আইসি পরে হসপিটালে কইলো ইমার্জেন্সি যে হ্যাঁ এক্সপায়ার করছে। তারপরে দিয়া সেটা বাড়ির মানুষের কন্ট্যাক্ট নাম্বার, মানে যেহেতু হেয়ার কন্ট্যাক্ট নাম্বার তো আমাদের কাছে আসছিল, বাট হেয়ার বাড়ির মানুষের কন্ট্যাক্ট নাম্বার আসছিল না, তো যাই হোক কালেকশন করে জানানো হয়েছে। তো রেস্টুরেন্ট না হোটেল? হোটেল নাম কি? শাগুন গেস্ট হাউস। সিসি ক্যামেরা কি শুধু ওনার রুমেই? না না, রুম না, এটা রিসেপশনে। রুমে তো সিসি ক্যামেরা থাকে না, রিসেপশনে, সিঁড়িতে, সবখানে। তো আপনারা পুলিশ স্টেশন থেকে আইসা তারা কালকে রাত্রেবেলা ঘুমানের আগের থেকে লইয়া আপটু যতক্ষণ অবধি আমি আইসি ততক্ষণ অবধি পুরো ক্যামেরা দেখছে। তারা দেখছে যে মানে নর্মাল শুয়ে আসিল, এরপর হঠাৎ করে একটু 4টার দিছে, 6টার দিকে, এরপরে দিয়া যেমনি শুয়ে আসিল এমনি আমরা গিয়ে পাইছি। কালকে সারাটা দিন তাইনে কোথায় কোথায় গেলেন? ওইখানেই আসিল, গেস্ট হাউস গেছে, কোনোখানে গেছে না। এটা কি সিসি ক্যামেরাতে থাকবে? আপনারা তো দেখতেই পারবেন যদি সিসি ক্যামেরাতে কোনো সময় হয়তো কাস্টমারের লিগে উপরে রুম দেখাইতে গেছে, হয়তো উপর সিঁড়ির থেকে নামছে, হয়তো একটু দুপুরবেলা রেস্ট নিতে গেছে, স্নান করতে গেছে, এরকম। সারাদিন ভালো খাওয়া দাওয়াও করছে, সব কিছু ঠিক আছে। রাত্রেবেলা আমি বাইরে নিয়ে কইছে যে কুমুই আমি একটু ভাতটা রান্না লাই, আমি রান তুই রান ভাতটা রান্না করে সারছে করে। তারপরে আমি কইছি ঠিক আছে, এবার আমি যাইতাম নি, যাও তুমি যাও। তারপরে বন্ধ করছে, হেউই বন্ধ করছে, গেলে ভিতর থেকে এখানে দেখি গেছে গান চালায়।